रास्तार दुरवस्था सरकार आदिवासी हरिजन लोक मानकर उन्नति पाई बहुमुखी योजना करने सहित सेमानक मौलिक समस्या दूर करने को सतचेष्टित थिबा बेले बालियापड़ा ब्लॉक रे यार व्यतिक्रम देखा मिली। सूचना अनुसार बालियापड़ा ब्लॉक देवभोग पंचायतर घांटियाड़ी आदिवासी साई को मुख्य रास्तार पाखापाखि 3 किलोमीटर रास्ता दयनीय अवस्था रही। ग्राम 120 परिवार रहुवा बेले दीर्घ वर्ष धरी रास्ता माटी किंबा मोरम न पड़ू रास्ताटी खालखमा अवस्था रही। ग्रामवासी माने कौनसी जरूरीकालीन सेवा पाइबारु वंचित होती। गर्भवती महिला मानक पई खटिया भरसा। तेज उक्त अंचल बन्यांचल होइथिबारु ग्रामवासी माने बारंबार नेतृत्व मंडली प्रशासन निकट में गुहारी करी निराश होइछन्ति। प्रतिथर निर्वाचन आसिले नेतृत्व मंडली प्रतिश्रुति उपरे प्रतिश्रुति दियंती बेले निर्वाचन सरिले सब भूली जाती। तेबे ग्रामर रास्ता समस्या को दूर करने को अंटा भिड़िछन्ति ग्रामवासी एवं 7 दिन मध्य रास्ता समस्या दूर न हेले आंदोलनात्मक पंथा आपणाइबाकु बाध्य हेबे बोली ग्रामर वेणुधर जेना, अजित कुमार सिंह, सुना धल, नरोत्तम जेना, नव कुमार जेना, पीताम्बर दास, आशिकेत दास महापात्र, ज्ञानरंजन जेना, श्रीहरि धल प्रमुख चेतावनी देइछन्ति। जगत कुमार गिरींक रिपोर्ट मसीहा न्यूज। ना मो नाम वेणुधर जेना घर घंटियाड़ी। अच्छा आपंकर जो घंटियाड़ी रे देवभोग पंचायत घंटियाड़ी ग्राम गोटे हरिजन साई रास्ता अच्छी जहाँकि 3.5 किलोमीटर पखापाखि हम से रास्तार अवस्था बहुत शोचनीय कौन कहे बाबद रास्तार तो आज 10-15 वर्ष है आम दैनंदिन अवस्था अच्छु आगु तो जहाँ थिलु तापर आमको जी नेता आसी जिला परिषद आसू सदस्य आसू सरपंच आसू एमएलए आसू तुम चिंता करनी कालभाट हो गत 2 वर्ष धरिकी आम बहुत हैरान हो दांतमुंडा रास्ता देकी आम 117-18 घर परिवार बाहरुचु। काली से कथार पढ़े 2-3 लोग छोटा मोटा हेले जमीती भी इड़कू नहीं इड़कूर भर्ती कर भल मंद छेड़ी छेड़ी जाइला आनिलु। तापर से आम जिला परिषद को फोन करचु एमएलए को फोन करचु सरपंच को फोन करूँ ब्लॉक चेयरमैन को फोन करूँ। ब्लॉक चेयरमैन आसिकी भी 2-3 थर आगु देखी काली भी आसिक देखी सरपंच को डाकिले को सरपंच कहले कि मुझे तो देखी किस से जी गला। तापर एमएलए मैडम कहले तुम गोटे कम कर तो 4टा-5टा बेलू टे मंगलेश्वर को पलि आस देन से बस कथा मंगलेश्वर आम घर को पलि आस। आम मंगलेश्वर काली 3 जन जाइलु अजित सिंह, खुशीकेश दास महापात्र, वेणुधर जेना मुझे जाइलु। गलापर बहुत समय बसला मीटिंग पाटंग भल मंद चलला मैडम बाहर से देवचंद्र दे से थिले, निशाकर सेठी थिले, आमर 3 जन थिले आउ आमर सरपंच मृत्युंजय सरपंचकर प्रतिनिधि मृत्युंजय नायक से थिले ताको भाई बाबुली थिले। आम से मैडम को सहित कथा मैडम से कहले जे मो कतर तो पैसा कौड़ी सेमती हेडर तो किसी ना से पंचायत रास्ता से सरपंच कर कौन हो सुन तो पाखे तो पैसा कौड़ी भी सरपंच पाखे ना किमिति किस कर बुझिकी कहवा सरपंच बुझ। मैडम आम चली पार्चे आज एत वर्ष है आमको टे बाटिया किस कर दिंतु कहला तुम जिते जहाँ कहने भी आम कौन करवा आम तो कर कि ना आटा सरपंच सब कर आम कथाटा को भी शुणापी बहुत एवोर्ड कले तथापि गुड़े घंटाटे काल गुड़ेलु गुड़ेला भी सही कथा ही सी कहले से सरपंच किसी पार्टी फुटेले ना भाई बाबुली आम बहुत थर एमएलए को रिक्वेस्ट कर देवचंद्र दे सी भी रिक्वेस्ट कर भी सही कथा मैडम एमएलए कहले। दाबी कौन रही दाबी आमर यही रास्ताटा को नहबा पर्यंत आमर ये दाबी रोचे। तापर आम आगुरी भी लेखिकी एमएलए को देचु, चीफ मिनिस्टर को देचु, कलेक्टर को देचु, वीडियो को देचु, तहसील देचु, थाना को देइथिलु एसो विषय से भी आम किसी पदक्षेप नहीं नथिलु। एथर आम भी चिंताधारा नहींचु जदि 2-4 दिन भितर किसी नहब आम रास्ता रूट करूँ रास्तार बसबू तापर आमको न्याय मिलला पर आम उठबू। ना कह खुर्सिके दास महापात्र घर घंटियाड़ी देवभोग पंचायत।
ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ି ଘର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହରିଜନ ସାହି, ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, କ'ଣ କହିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ହରିଜନ ସାହି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ରାସ୍ତାର ଇଏ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଇଏ, ଏଇଟା NSCରେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଏମିତି ଦେବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ନଥିବ। କ'ଣ ଆମେ ନ କରିକେ ମଝିରେ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁ ବିକଶିତ ଗାଁ, ଆମକୁ ଡକାଗଲା, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଦେଖିଦେଲୁ କେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ, PH ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଗଲୁ, କାଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଦେଖାଇ ଗଲୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କାଲି MLA ଘରକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେବଦେୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଲେ ଏଠି। ଯଦି ଆମ କଥା କିଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମୋ ନାମ ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ, ଇଏ ହୃଷିକେଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ଘର କେଉଁଠି ଆପଣ? ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ିରେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କହିଲେ? ଆମେ ରାସ୍ତା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଗାଁର, ଘରୁ ଆମେ ବାହାରି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କେହି କିଛି ମାନେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ। କାଲି MP ଘରକୁ, ଆମେ MLA ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, MLA ବି କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ। এইটা হচ্ছে দেখুন রাস্তাটা দেখুন কেভলিয়া রাস্তা হয়েছে, এটা পুরা হরিজন সাইটা। এসি লোক সমস্তে অনেক, প্রায় 160-170 ভাবে, 150-160 ভাবে অনেক, কিন্তু সেমানে বাহারি পারু না। আমার তো পয়সা পত্র না, এমনি কিছু ইয়ে করে পারিবে না, রাস্তাটা নিজে বনাবতি করে পারিবে না, করে পারু না। এইভাবে আমি চালুছে, কোন করিব? কাইকি শুনুনাহান্তি আপনার কথা? না আমি তো জানিপারুনু, আমি জানিপারুনু কোন পাই আম পাই এতে কুপদৃষ্টি তাঙ্কর। দাবি কোন রহিব? দাবি আমার রয়েছে এই রাস্তাটা আমার কেভাবে কংক্রিট হব। যদি ন হুয়ে, যদি ন হুয়ে আমার রাস্তা রূপ করিয়া আমি কালি গোটে আপ্লিকেশন করছু। আপ্লিকেশন কলা পরে 7 দিন টাইম দেবু, 7 দিন ভিতরে আমি রাস্তা রূপ করিব। বাড়ি পরিচয় দেবে? ମୋ ନାମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଦେବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ହରିଜନ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ରାସ୍ତା ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍, ସେଟା ଶୋଚନୀୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୋର ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ପିରିୟଡ଼ର ସେଠି ମୁରମ ପକେଇଛି, ରାବିଶ ପକେଇଛି, ଇଟା ଖୁଆ ଆଣିକି ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ପୁରା ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଉଛି, ଗାଁଟା ଟିକେ ବିରାଟ ଗାଁ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳନାର ସବୁ ଗାଁର ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗାଁକୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରା ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମେକଅପ୍ ହେଉନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ RDର ଯଦି ସେଟା ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଆମର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକର ସେଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ, MLAକୁ ଦେଇଛୁ। MLA ନିଜେ ଆମର RD SDMକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ପକେଇବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପେଡ଼ରୁ ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଯାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ି ଛକଠୁ ଜାହାଜୀପଦା ଭାଇଆ ହେଉଛି ରମେଶ ନନ୍ଦୀ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଠି ଅଛି, ସେଠିକି ବି ଆମେ ସବୁ ପକେଇଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକ କରିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ବି ମୁଁ କରିବି, ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକ, ହରିଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରକମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଟିକେ ନାଁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ? ବାସୁଦେବ ବାରିକ, ଘର ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ି। এই যে আপনার ঘণ্টিয়াড়ি গ্রামের গোটে হরিজন সাহি রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা বহুত কাদুଅ এবং অবস্থা শোচনীয়, କ'ଣ କହିବେ বাবদରେ? ইয়ে তো দীর্ঘদিন আগর, সে আজ 5 বর্ষ আগর কি 10 বর্ষ আগর যা মাটি কাম পড়িলা, সে রাবিশ ফাইস পকাইলে, তারপরে তো কেউ কিছু শুণুনা। আমি বহু কষ্টরে সব রাস্তার চালছু। এই যে ইন্দিরাবাস ঘর গরিব লোক মানে আনুচ্ছেন, সেমানে গাড়ি ঘোড়া আনি পারু না, রিক্সা ବି ଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କି ମାନେ ଦୁର୍ଦିନ ଯାଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ସେ କଥା କେହି ବି ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେ ବାବଦରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛେ, BDOଙ୍କୁ କହିଛେ, ଉପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ରାସ୍ତା ଦାବି, ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ରହିବ ଟିକେ ନାଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଘର? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ? এই রাস্তা ସବୁ ଯାଇ ଆସିହେଉନି। କେବେଠୁ ହେଇଛି କି ସେ? କେବେଠୁ? ଆଣ୍ଠିଆ ନାଖା କାଦ ହେଇଛି, ଯାଇ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ, କେମିତି ବାହାରିବା? କେବେଠୁ ହେଲାନି ଏମିତି? କେବେଠୁ
ଆଜି 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କେଉଁଠୁ 5 ବର୍ଷ ସେ ରାସ୍ତା ପଛ ରାସ୍ତା ବି ସେଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି ସେ ଉତ୍ତର ପାଖ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ? ନା ସାର୍ କିଛି କରିବେନି।